The vibe. I will miss the vibes. The general vibe of this place. What's the vibe? It's awesome. No i przybrało się te kilka dodatkowych kilogramów podczas wizyty w Polsce. Zazwyczaj tak jest. Jedzenie jest tak dobre, że się po prostu nie da nie jeść. Ale jak wrócę do Stanów, to wszystko znowu zrzucę, bo będę jadł tylko jogurt z jagodami na śniadanie. What's in the sandwich, David? Yogurt and blueberries. Really? That doesn't look like yogurt and blueberries to me. I did put some green in here. Tak już bardziej na poważnie, to skończyły się śniadania u mamy i każdy powrót do Stanów jest dla mnie trudny. Trudny z tego powodu, że często w życiu zdarza się tak, że nie doceniamy rzeczy, które są nam dane i nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo by nam ich brakowało do momentu, kiedy zostaną tak jakby z naszego życia usunięte. Osobiście najtrudniej chyba przyjąć mi do świadomości fakt, że nie mam możliwości szybkiego powrotu do Polski, do kraju, do znajomych, do rodziców, ponieważ jestem tu, po drugiej stronie oceanu. Nie mogę się z kimś umówić na kawę czy na piwo jutro po południu. Nie mogę wpaść na obiad do domu rodziców w następną niedzielę. Wycieczka do Polski, do Europy to większe planowanie, większe koszty i duże przedsięwzięcie. I dzisiaj właśnie obydwoje chcieliśmy pomówić trochę o tym, czego nam będzie brakowało. Z mojej strony te tęsknoty są na pewno o wiele większe i głębsze niż ze strony Bloni. Pierwszy taki najbardziej bolesny i dotkliwy element z mojej strony to oczywiście brak bezpośredniego kontaktu ze znajomymi, rodziną i moimi rodzicami, którzy naprawdę są fantastyczni i niesamowici. I czas, który z nimi spędzamy, zawsze jest absolutnie wyjątkowy. Nie wiedziałem, że Jelenia Góra ma swojego własnego byka, jak Wall Street w Nowym Jorku dosłownie. Mam jakieś niejasne wrażenie, że ten byk ma inną symbolikę niż tamten w Nowym Jorku. Popatrz, jaki piękny bukiet z okazji 27 urodzin. O! Cute! Piękne! O, śliczne. Do zjedzenia. To jest głuk. Ala, wiedziałaś, że tu się karmi jelonki tak Coś z ty bliska? nie wiedziałam, absolutnie. Mąż to nie Marcin powiedział. cię specjalnie- On sam przyjeżdżał karmić. Marcin cię tutaj specjalnie załatwił na dzisiaj. Ciekawe, ile go to Taka kosztowało. niespodzianka. Teraz już wiesz, czemu ta dziura na koncie jest. Teraz będzie odrabiał przez rok. You're happy. Oh yes. Great. Now I'm in a really good mood. I mean, I was already in a good mood. That was crazy. Right? We work on these 2 weeks. You came and fed it several times and said, Not as easy. tamed it. It's not as easy as you look. Jaki będą? Dlaczego? Za gorąco. Straszny upał jest. Tak słońce praży cały dzień od południowej strony tutaj. Trzeba je często podlewać.
Jeśli już o pogodzie mowa, to trzeba przyznać szczerze, że również będzie nam jej brakowało. Wiem, że była fala upałów w Polsce zaraz przed tym, jak tam wylądowaliśmy. I być może jest tak, że faktycznie mamy duże szczęście do pogody, nie wiem tego, ale był dokładnie jeden dzień w Polsce, kiedy było mi za gorąco. Poza tym było fantastycznie, po prostu idealnie, ciepło, ale nie bez przesady, a pod koniec naszego pobytu wręcz były dni, kiedy zaczynało robić się chłodno. How warm it was when we first got here, isn't it? Is it? Yes. What's different about it? Now it's cold. That's what's different. Really? Yes. I feel great. First impression after getting to US, to Baltimore, you come out of the airport building and there's like a heat wave hitting you. What a contrast from the nice and cool Icelandic air. I want to go back. This is terrible. This reminds me right now that there are not really that many mosquitoes. You can just leave your bedroom door open without any like screens or anything, just those little window curtains, and really no bugs come in. You could not do that at our house. There really weren't in the cities, at least, right? Because we haven't really experienced a lakeside or a seaside. Yeah. But in the Is that cities, what it was it like was growing up for you? pretty bug free. I think in our town, I always had windows open in the summer, and only firanka in the window, that little white crochet curtain, the way you call it. Yeah. And there was no bug problem, nothing that Wow. would be a major issue. Here it's major, but maybe I still think in Philadelphia you would want screens on your window, don't you think? Now we have more light because we came to the waterfront, and now we also have noises from the boats. We should have done this in the studio, but we decided to be adventurous and not go with the studio setup, because it is still the summer, and even though it was sweltering hot during the day, now it's the evening and it is supposed to be cooler. So we decided to stay outside. I want to go down there. Okay. I'm gonna miss all the historical buildings and just being able to walk around the cities and see something really old and interesting and learn about the history behind it, because it's always like making your brain work and wonder who lived here and why did they build it and who lived here after them and what happened during these different wars and all of this. I feel very interested in learning all of that. Around Jelenia Góra there were so many castles and palaces that you could visit all within minutes of one another almost. I mean, it was a short drive between, and so I just loved visiting them and reading and learning about who lived there, why they built it, and that area in particular was filled with castles and palaces and stuff to see. I'll also miss the cities being so close to one another. We were able to do this really cool Lublin trip within one day, and both of the cities were incredible in their own right, but you're so close to each that you can really visit and explore many of them together. It's definitely not like that here in the US, or really any of the countries I've visited. When you go to the destination, you're in that destination and you're exploring that destination only. You don't have time, it's too far to drive to another really incredible city and explore that as well, but you can definitely do that in Poland, so I'll miss that. Do you think every language on the planet has its tongue twisters? Peter Piper picked a pack of pickled peppers. I think they do. I think they do too. And when it comes to Polish tongue twisters, there's this one really most popular one. I think all of the Polish language is a tongue twister. To you. Yes. But the tongue twister people use, the most popular one, is w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. And I have an unclear feeling that it must have been born somewhere around where we're standing right now. You know? What did you say? W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie.
żeby siedzieć są wszędzie. Good try. You have a little bit to go, but at least you tried. Try to say it again. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. Szczególnie śnią śmienie. No. The last word you said is pigs. Oh, that's not what you said? No. This is kind of a weird thing to miss, but I really enjoyed the fact that the traffic lights went yellow before they turned back to green. Here in the US, it's just green and then yellow and then red. And then it immediately goes back to green, so you're not prepared for it necessarily to turn green again. You just wait. And then when you're in an intersection in a city like Philadelphia, people are honking at you before you even have your chance to lift your foot off of the gas, to put it on, to lift your foot off the brake, to put it on the gas. It's really annoying. So I think that having yellow before green would be really helpful, actually. There was also a question from one of our viewers that I was meaning to ask you throughout the whole trip and I kept forgetting, so I'm gonna ask you now. How did you actually like Polish food? I really like Polish food. Most of it in general, 95% of it isn't much different than stuff we eat here. In fact, I used to eat pierogies quite a bit, not nearly as good as the Polish. You ate pierogies here? Yes, but they weren't. That's a new one to me. They were from Costco. That's what I was getting at. They weren't nearly as good as those incredible ones your mom made for us, like on the last day. So they were just frozen, pretty good pierogies, enough that I enjoyed them and ate them. But my whole point behind that is that I did enjoy similar foods to Polish foods here. So I liked the food. I also really like the desserts in Poland because they're not too sweet in general. They can be sweet, but here in the US, I feel like there's so much sugar packed in that all you taste is sugar. You don't taste strawberries and cream and bread. You taste sugar. And I like how subtle the sugar is in Polish desserts. Jeśli już jesteśmy w mieście takim jak Kraków, to oczywiście trzeba zaliczyć pijalnię czekolady. To jest mój ulubiony rodzaj restauracji. Najbardziej jednak ze wszystkiego będzie mi brakowało tego jednorazowego, wyjątkowego, nieuchwytnego polskiego klimatu. Nieuchwytnego gdziekolwiek indziej. Klimatu, który jest obecny tylko tam, który można zrozumieć tylko jeśli się tam jest. This. You cannot, for me, you just cannot beat this. You cannot beat going to this beautiful main square. Klimatu, który czuje się właśnie na rynkach polskich miast. W międzyczasie znaleźliśmy się na tarnogórskim rynku. Także piękne powitanie. Klimatu, który czuje się właśnie tak wyraźnie w spotkaniach ze znajomymi. Ponownie jesteśmy na rynku w przepiękny letni dzień. Nadal nie ma upału. Czekam na ten upał. Jutro podobno ma być. Jak na razie jest wspaniale. Waldi nie chce być na vlogu, więc go tylko szybko pokażemy. Podczas jazdy przez polskie wsie i pola. Ten klimat to Kraków, Jelenia Góra, Lublin, Zamość, Rzeszów, Tarnowskie Góry i 1000 innych miejsc w Polsce, których jeszcze nie odwiedziliśmy. Ten klimat to wszystkie polskie zamki i pałace, polskie jedzenie, polska pogoda, polskie komary albo ich brak, polskie góry i nawet same motylki w żołądku, które się czuje w samolocie zaraz przed wylądowaniem w Polsce.
This is it, Bonnie. We have to say goodbye to the town. It's the last day. Tomorrow we're gone. Bye, town. Bye, town. I'm sad. What will you miss the most, other than your parents, of course? The vibe. I will miss the vibes. The general vibe of this place. What's the vibe? It's awesome. My ice cream hair, it really does look like an ice cream cone right now.